নমস্কার, আমি আশিস চট্টোপাধ্যায়। আপনারা দেখছেন কলকাতা টিভি ডিজিটাল। একদিকে যখন দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির বিরাট বিক্ষোভে উত্তাল, সোমবারের পরে মঙ্গলবারও যখন হাজার হাজার ছাত্র জনতা তাদের বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তখনই আরেকটা বিক্ষোভ রাজধানীতে আছড়ে পড়তে চলেছে। যেটা জানা যাচ্ছে যে কিষাণ মহাপঞ্চায়েত ডাকা হয়েছে দিল্লির কিষাণ ঘাটে। যেটা জানা যাচ্ছে পাঞ্জাব থেকে শুরু করে হিমাচল, হরিয়ানা, এমনকি দেশের আরও অন্যান্য রাজ্য থেকে 550 কিষাণ সংগঠন তারা দিল্লি অভিমুখে যাচ্ছেন মহাপঞ্চায়েতের জন্য। অভিজ্ঞ মহল ধারণা করছেন যে এই মহাপঞ্চায়েতের ডাকে লক্ষ বা তারও বেশি কৃষকরা রাজধানীতে প্রবেশ করতে পারেন একটু পরেই। রওনা হওয়ার আগে কিষাণ মহাপঞ্চায়েতের নেতা জার্মান সিং বান্দালা তিনি কি বলেছেন? তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে তাদের এই মহাপঞ্চায়েত কেন, তাদের এই মহাপঞ্চায়েত মার্কিন ভারত বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে। মার্কিন ভারত বাণিজ্য চুক্তি ভারতের কৃষককে এবং কৃষিকে ভয়ঙ্করভাবে আঘাত করবে, এটাই কৃষকদের বক্তব্য। কেন এই বক্তব্য? তার কারণ শোনা যাচ্ছে মার্কিন ভারত বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন দেশ থেকে সস্তার কৃষিজাত পণ্য ভারতে বিপুল পরিমাণে আমদানি করা হবে। সেটা যদি আমদানি করা হয়, তাহলে ভারতে যারা কৃষি পণ্য উৎপাদন করছেন তাদের মাল বিকোবে না, অথবা জলের দরে তাদের মাল বিকোতে হবে। অর্থাৎ ভারতে যদি আমেরিকার গম, আমেরিকার চাল, আমেরিকার তুলো, আমেরিকার আখ এসব আসে, তাহলে ভারতে উৎপাদনকারীরা ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে যাবেন। এটা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ কৃষক সমাজ আপত্তি জানালেও সেই আপত্তি অগ্রাহ্য করেই যেটা জানা যাচ্ছে মার্কিন ভারত বাণিজ্য চুক্তি হতে চলেছে। এবারে এর বিরুদ্ধে সরাসরি আন্দোলনের ময়দানে নামছে দেশের কৃষক সমাজ। আমরা জানি এর আগে 3টি কৃষি বিল, সেগুলোকে প্রত্যাহার করাবার জন্য কি দীর্ঘ এবং গৌরবজনক সংগ্রাম করেছিলেন কৃষকরা। দিল্লিতে তাদের অবরোধ চলেছিল মাসের পর মাস, সেখানে 700রও বেশি কৃষক মারা গিয়েছিলেন। এবারে আবার মহাপঞ্চায়েত ডাকা হয়েছে, সেখান থেকে যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দিল্লি অবরোধ করা হবে বা দিল্লিতে চলে আসবেন লক্ষ লক্ষ কৃষক, তাহলে কিন্তু আরেকবার দিল্লিতে কৃষক অবরোধ দেখা যেতে পারে। সবটাই নির্ভর করবে আজকে মহাপঞ্চায়েতে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সুতরাং দিল্লি এখন সম্পূর্ণ উত্তাল। একদিকে যেমন ছাত্র জনতা, তারা হাজার হাজার ককরোচ জনতা পার্টির ব্যানারে তারা দিল্লি অবরোধ করে রয়েছেন। সংসদ ভবন যেন একটা দুর্গ, সেখানে আধা সামরিক বাহিনীর পুলিশ শত শত তারা দুর্গ বানিয়ে রেখেছেন। আবার অন্যদিকে কিষাণ ঘাটে কিষাণরা আসছেন, লক্ষাধিক কিষাণ আজকে রওনা দিয়েছেন। তারা এসে পৌঁছবেন, তাদের সঙ্গে ট্র্যাক্টর ইত্যাদি থাকবে। তাদেরকে কোথায় পুলিশ আটকায় এবং তারপরে ঘটনাবলী কোন দিকে যায় সেদিকে কিন্তু আমাদের নজর থাকবে। আজ এ পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি ডিজিটাল। 27 से पहले ही लगे चुनाव का, तो नवंबर दिसंबर में चुनाव ना हो जाए। देखो ये बेईमान ना करेंगे, ये यहाँ पे भी बेईमान ना करेंगे, उत्तराखंड में भी, और ये वहाँ पे भी बेईमान ना करेंगे। इन्होंने बेईमानने का भी पाठ पढ़ लिया। ये ईमानदार तो है ही नहीं। ये जैसे वो भूख हड़ताल कर रहे थे सोनमान, हमने कहा मैं भूख हड़ताल
राजा दयावान हो तो भूख हड़ताल करो, राजा दया कर ले। अगर राजा तानाशाह हो तो भूख हड़ताल नहीं, आंदोलन, उसी से रास्ता बटेगा। ये बेईमान नहीं करेंगे इलेक्शन में। जो बच्चे अपनी पे लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज तो उसी पे तो हुआ जो आपकी लड़ाई लड़े, और जो सा उनके उसमें ही एक जगह बैठा और उन्हीं की जयकारे लगा रहा, तो उस पर लाठीचार्ज कहाँ होंगे। नहीं देखिए, अभी जो हमारी शंभू पर जिन्नी यूनियन से उनकी अभी मीटिंग की हमने, जो देश बचाओ मोर्चे का आह्वान था कि हम कोई बैरिकेटिंग तोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, वो हमारा निर्णय है, ऑफिशियली निर्णय है। लेकिन हमने ये फैसला किया कि एक तो जिस तरह से दिल्ली में गिरफ्तारी हो रही किसानों की, एक जो हरियाणा गुरनाम सिंह चिरूनी को गिरफ्तार किया वो, और दूसरा हम चाहते सरकार वार्ता का दरवाजा खोले। मेरी कल भी एसपी अंबाला से बात हुई थी, शिकावत साहब है मुझे लगता है एसपी, हमने कहा था पंजाब के कोई ऑफिसर से बात करवा रहे थे, बात हुई थी कि हमें निर्देश आ गया, हम आगे नहीं जाने देंगे। हमने बोला कोई वजह बता दो, बोला मैं छोटा अधिकारी हूं, आप ऊपर बात करिए, मैं क्या, मुझे तो निर्देश आज नहीं जाने। लेकिन प्रेस मीडिया को कोई रिलीज नहीं आई है कि हमें क्यों रोका जा रहा है। ये दूसरा, अभी जो अंदर दिल्ली की स्थिति है वो किसानों को गिरफ्तार, 10,000 किसान, मुझे बोलता उड़ीसा के सैकड़ों किसान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी के तो हजारों किसान हैं, दिल्ली के अंदर के किसान, राजस्थान के, हिमाचल के, कुछ पंजाब के भी वहाँ 100 से अधिक किसान पहुंचे हुए हैं। तो 10,000 किसानों का कुछ काफिला है वहां, जो हमें बोल रहे हैं भी बहुत है, लोग भी आए थे दिल्ली में पहुंचे हुए। लेकिन कुछ को गिरफ्तार हो रहा, कुछ बातचीत लगातार करें, भीम सिंह लगातार बात कर रहे हैं। भी जब बात हुई थी आपने तो हमें इनकार नहीं किया था भी हम नहीं जाने देंगे, तो आप क्यों रोक रहे हैं। तो उसके बाद तो अभी परिस्थितियां वहां भी सख्त हैं, और हम अभी जो हमने निर्णय लिया शंभू पर भी, हम वार्ता करेंगे सरकार के साथ, अभी बात करेंगे एसपी से, डीसी से, बात को आगे बढ़ाइए। अगर बात सुखद इसका को हल निकालना है तो हम तैयार हैं। और मैं फिर बोल दूं कि ये शंभू बॉर्डर मोदी सरकार और भगवंत मान सरकार, सैनी सरकार ने बंद किया, किसानों ने नहीं बंद करा। हमने अलग से, सरकार ने नहीं कहा, हमने देखिए बातचीत का रास्ता अपनाया। बातचीत से मसलों का हल हो, टकराव नहीं चाहते, सरकार टकराव चाहती है। और मैं एक बार पंजाबी च कहता भी ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ रोका। नहीं देखिए, ये तो बातचीत के बाद ही बात होगी ना, पहले उसके पहले निर्णय करना उचित नहीं है। बातचीत के बाद होगा ना क्या करना है। हाँ, खनौरी पर भी अभी रोका है, शाहबाद, सभी जगह रोका है, और उसके बातचीत खनौरी बॉर्डर पे तो चल रही है, एसपीसी सबके बात हो रही है, और यहीं भी हम कोशिश करेंगे। हाँ।